ଏଇଠି ହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଠି ମାଙ୍କର ବାଘ ଯିଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବସିକି ଥିଲେ। नमस्कार नीलचक्र टीवी ओडिया चैनल को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु चली नवरात्रि आगु को आसूची दशहरा आम आसी एभली पीठरे आसी पहुंच सारिचु जो पीठ रही अनेक अलौकिक महिमा एवं किंवदंती। हाँ दर्शक बंधु आपण केबे शुणी बाघ एवं बलद बिलरे हल कर पीठ यही जोटी बाघ साथी बलद हल करथिला एवं काहींकी हल करथिला ता पछरे मध्य अनेक किंवदंती एवं अलौकिक कथा रही। हुआ जाए प्रभु रामचंद्र 14 वर्ष वनवास टाइम रे एठा को आसीतिले। तो जानिबा से संपर्क रे आसंतु जिबा। जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ये तो मां थिला गोटे छुटिया मंत्रटी। दर्शक बंधु ये जो आपण माने देखुचंती सिंह प्रतिमा ये सिंह प्रतिमा पछरे किछि रहस्य रहिछि एवं किंवदंती मत रहिछि। ए सिंह जो मानसिक सिंह जो भक्त माने एठिक आसंती जे जार पारिवारिक मानसिक नेकी कार संतान प्राप्ति किब घरर जेकोसी समस्या नेकी एठी मां पाखरे माजणा परे मानसिक करती एवं सिंह प्रतिष्ठा करती। विश्वास रही आपण एठी जदि मानसिक करेंगे आपण तो मानसिक पूर्ण हम विश्वास रही मां को माजणा परे एवं मानसिक परे सिंह प्रतिष्ठा करती। एठाकर ये है गोटे अलौकिक घटना। ताला आसंतु जीवा आउ किछि मंदिर संपर्क रे अधिक जानिबा। मो पछरे आपण माने जो देखुचंती ये जो शिला ये है मां रामचंडी शिला एवं पाखरे जो कोइया गछटी अछि ताकू मध्ये देखुचंती। एठी लोक कथा रही जो माँ जिते बढ़ुले से अभिमान रे एठिकार जे पूजारी थिले से माँ को गोटे शिला को गोटे शक्त चापुड़ा मारथिले एवं काहींकी मारथिले ए पछर रहस्य कौन आम संग अछंती ए मंदिर जड़े सेवक ताकू ठारू पचारि बुझिबा। जो माँ जो जेते बेले बढ़िले ता पछर रहस्य कौन। जय मां रामचंद्र ये माँ जो बढ़िया कथा आप कहले से जते पूजारी आसी सबुदिन पूजा कर जाए सिंदूर लगे जाए से सिंदूर माने ठाकुर शिला तो शिला को इे कइया गछ ये कंपटीशन में बढ़ती कि सी बढ़ला भितर सिंदूर देके पूजारी जाए से सिंदूर माने आज एतिक सी काली हाथ आगे पाई न सिंदूर को से कौन कले ना सी अभिमान चापुड़ा मारी माने शिला को मारथिले पूजारी जे माँ तू जदि एमती बढ़िबू आज्ञा ताले मु तते केते कोडी सिंदूर एमती लगेबी चापुड़ा मारिकी से दिन गला परे रात्र शोईची आ स्वप्नादेश है जे तू मते जोड़ी चापुड़ा चिन्ह मारिचु से मते सिंदूर देबू आउ से माने से मथा साथी मोर आ संपर्क नाही मोर मु बढ़ी चलीबी। से दिन ठारू पूजारी आसिकी सेठी सिंदूर दउची से हमर जो हाथ चिन्ह देखुछंती हाथ चिन्ह हूँ सिंदूर मथा किंतु शिला को आउ सिंदूर ये मथा ये आउ माने छाड़ी ये तो तार तो जो आमर आम जो एंट्री गलु ए मंदिर रे एंट्री गलु बाघ एवं बलदर स्टाच्यू गोटे देखिलु ता संपर्क रे किछि कहंतु। बाघ एवं जो बलद जो स्टाच्यू होची ता पछर रहस्य कोन रहिछि सेतेले कोन कि एते सब लोक समागम नथिबारु पूजारी आसती खाली पूजा करती पड़ाती कि गला ठाकुराणी जमी अच्छी से जमी चाष करती जमी चाष गला माने एमती चाष करके आसती बलद छाड़ी आसती से चरा बुला कर घर को जाती। दिने कौन कर बाघ गोटा बलद मारिदे जदि मारिदे पूजारी भी देखती ने मार बाघ एमती जाती से मारी बलद मारी आसिकी से पूजा कर आसिले कहले माँ मु तत्व पूजा करने जीविनी आते पूजा करुवी एपटे मो पिला भाषा उपवास रखुवे लोक बाग कहीं ना मो बाकी पैसा पत्र कड़े आसबार नहीं आगे मुझे केमती पूजा करने आसवी कह अभिमान जाइन शोची रात स्वप्नाश है जे काली जीवु तोर बिल तू बलद को लेकिन जीवु जी ढड़ा होता धरिकी तू बिल चाष कर से कथा शुणिकी पूजारी सका उठिकी माँ को पूजा करके बिल को बलद नहीं गला बेलू बाघ छिड़ा से बाघ को बलद को धरिकी
ହଳ କରିଛି। ଏଇଟା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯୋଉ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମାଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ତା ନାଁ ପଛର କଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି? କେମିତି ହେଲା ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ନାମ? ସେତେ ଯୁଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ବୁଲିଲା ଭିତରେ ସିଏ ଏଠି ଗୋଟେ ରାତ୍ର ରହିଥିଲେ। ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ କି ଏଠି ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ରହିକି ମାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ରାତି। ସକାଳୁ ଆସିଲେ କାଳକ୍ରମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ କଳି ଯୁଗ ଆସିଲା। କଳି ଯୁଗରେ ଆମର ପୁରୀ ଗଜପତି, ଆମର ସେଠି କଚେରୀ ଘର ଅଛି, ପୁରୀ ଗଜପତି ଆସନ୍ତି। ପୁରୀ ଗଜପତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ତୋର ପଶ୍ଚିମ ଗଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛି, ମତେ ସେଠି ଯାଇକି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବୁ। ମାନେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବୁ। ସେଠୁ ସଞ୍ଜୟ ସାମନ୍ତ ନେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବିଶାଳକାୟ ଶିଳା, ତାକୁ ସେଠି ମାକୁ ଏଠି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ରାମ ପୂଜିଥିଲେ ବୋଲି ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜିଥିଲେ ବୋଲି ଏ ମନ୍ଦିରର ନାଁ ରହିଛି ରାମଚଣ୍ଡୀ। ଏଇଠାରେ ହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠାରେ ହିଁ କୁହାଯାଏ, ଲୋକ କଥା ରହିଛି, ଏଇଠାରେ ହିଁ ମାଙ୍କର ବାଘ ଯିଏ ଥିଲା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଲୁଚିକି ଥିଲା। ତ କଣ କହିବେ ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫା ବିଷୟରେ? ଏ ଗୁମ୍ଫା ହଉଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗୁମ୍ଫା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବାଘ ଖାଇ ଦେଇଛି ବଳଦକୁ, ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ କିନା ରହେ। ଏଇ ଗୁମ୍ଫାଟା ଏଇଠି ହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ହିଁ ମାଙ୍କର ବାଘ ଯିଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶିକି ଥିଲେ ଆଉ ସେବେଠୁ ହିଁ ଲୋକ କଥା ରହିଛି, ଏଇଠାରେ ହିଁ ବାଘ ଜଗିଥାଏ ମାଙ୍କୁ। ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ସରିଲା ପରେ ଏଠି ଲୋକ ବାକ ନଚଳ ବିଚଳ ହୁଏନି। ବାଘ ଏଇଠି ହିଁ ମାଙ୍କୁ ଜଗିକି ରହେ। ଏଇ ଯୋଉ ବାଘ ବଳଦ ଖାଇଛି, ଏ ଜେନାଙ୍କର ଜାନିଙ୍କର ଯୋଉ ବାଘ ଖାଇ ଦେଇଛି ବଳଦକୁ, ସେ ଏଇଠି ଜଗିକି ଶୁଏ। ବାଘ ଏଇ ତଳପଟେ ଯାଇକି ବୁଲା କରିକି ମାଙ୍କୁ ଜଗିକି ରୁହେ। ଆଉ ଏଠି କେହି ରହନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ବାଜିଗଲେ ଏଠିକି କେହି ଆସିବା ନିଷେଧ। କାହିଁକିନା ମାର ଏତେ କୋପ ଥିଲା ଆଉ ଏତେ ଡରାମନ ଥିଲା ବାଘ, ସେ ବାଘକୁ ଦେଖିଲେ ବି ରୁମ ଟାଙ୍କୁଳି ଯାଏ। ଏବଂ ତାର ବି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଏବଂ ଆମେ ଜେଜେ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଅମଳରୁ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ, ଏଠିକି ଆମକୁ ଦିନ ବେଳ 4ଟା ବାଜିଗଲେ ଆମେ ଭୟ ଲାଗେ ଏ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ବାଘର ଗୁମ୍ଫା ହଉଛି ଇଏ, ବାଘ ରହନ୍ତି, ଭାଲୁ ରହନ୍ତି, ଆଉ ବାଘସା ବି ଗୋଟେ ଟାଇପର ଯୋଉ ବାଘସା ବି ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରି ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ଇଏ, ବିକଟାଳ ବି ଶବ୍ଦ ବି ହୁଏ। ଏଠି ଲୋକ 4ଟା ବାଜିଗଲେ ଆସିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତିନି, ଭୟ ଲାଗେ ଥିଲେ ମାଙ୍କ ପୀଠକୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମାନେ ଯଦି ନେଚର ଜାଗା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ଗହଳି ଭିତରେ ଏ ଜାଗା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଗଛ ବନ ଲତା ପାହାଡ ଉପରେ ମାଙ୍କର ଏଭଳି କେବେ ବି ଆମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖିନୁ। ଏ ପାହାଡ ଏତେ ଉଞ୍ଚାରେ ଚାଲି ଚାଲି ପାହାଚରେ ଆସିଲୁ, ଗୋଡ କଣ ହେଇଯାଉଥାଏ, એટલે ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ବୋଲି। ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ କେମିତି ମା ଦେଖିଲା ପରେ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ମାଙ୍କର କେତେ ହାଇଟ ର ଏ ମଥା ତାଙ୍କର, ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ। ଆପଣ ଯୋଉ ଏଠିକି ଆସିଲେ ମାଙ୍କ ପୀଠକୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ପରିବେଶ ବି ବହୁତ ବଢିଆ। ମା ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି।